Halo, nama aku Jenin Tansari, aku content creator, aku dari Indonesia, dan sekarang aku lagi ada di Brown Hospital di Gangnam. Sekarang aku lagi mau X-ray, sebentar lagi juga mau konsultasi sama dokter, dan rencananya aku mau breast augmentation dan face contouring. Setelah aku melihat before after cases dari Brown Hospital, aku sempat lihat kan beberapa, bahkan aku kayak kepoin banyak banget dan bagus-bagus banget ya. Ternyata hasil-hasilnya dari Brown Hospital tuh kayak this is actually shape or the face or the size that I want. Jadi kayak oke nih, pas nih buat yang aku mau gitu. Jadi untuk muka sendiri, dari dulu tuh aku suka kayak insecure sama bagian double chin aku. Dan juga kalau misalnya aku senyum, karena aku emang orang yang ekspresif banget, aku tuh suka ngerasa makin lama smile lines aku makin dalam ya. Karena mungkin aku suka banget ekspresif gitu kan. Jadi dua area ini yang membuat aku kayak pengen konsultasi aja sama dokternya. Aku pengen nanya, apa ya treatment yang bagus yang disarankan ke muka aku. Sedangkan untuk breast augmentation, dari dulu tuh aku merasa aku tuh punya baju-baju yang dari 6-7 tahun yang lalu aku beli dan aku tuh bingung gimana ya pakai BH-nya yang kayak gimana ya. Kalau misalnya pakai BH yang kayak gini kelihatan bagian sininya, kalau misalnya pakai BH yang kayak gini kelihatan bagian sininya, kalau misalnya pakai BH yang tempel, pernah waktu itu keringetan banget sampai BH tempelnya tuh coplok gitu loh. Jadi kayak aduh, kayak gimana ya rasanya one day kalau misalnya bisa memakai baju-baju yang aku inginkan ini tuh tanpa harus dengan drama segala permacaman BH. Jadi kayaknya jauh lebih proporsional kalau misalnya breast augmentation dan bisa mendukung pakaian-pakaian yang aku inginkan gitu loh. Dari awal aku berkonten creator dan share di social media, aku tidak pernah yang namanya merahasiakan tindakan-tindakan yang aku lakukan, termasuk rhinoplasty aku yang sebelumnya. Aku share, aku emang orangnya kayak lebih suka nge-sharing daripada hiding. I don't see the point of hiding. Dan kali ini juga sama, of course my parents itu selalu akan menjadi orang pertama yang tahu, dan teman-teman dekat aku kayak nggak sampai kayak berkoar-koar, hey guys aku mau oplas loh gitu, nggak. Cuman kayak aku mau ngasih tahu orang-orang penting di dalam hidup aku, guys, aku mau membuat keputusan yang lumayan besar nih. Jadi mungkin aku merasa kalian juga harus tahu. Dan selain aku ngasih tahu orang-orang terdekat aku, of course, untuk orang-orang yang follow aku di sosial media aku, mungkin bisa melihat sharingan aku tentang operasi ini, informasi jikalau membutuhkan. Aku bukan orang yang kayak kalian harus operasi, semua harus operasi buat jadi cantik, bukan gitu. Cuman aku mau nge-share informasi karena dulu pas aku pertama kali informasi 2018 pertama kali, aku tuh merasa minim sekali informasi, apalagi dalam bahasa Indonesia ya, itu aku merasa minim sekali. Jadi kayak kalau sekarang terbuka kita dengan apa adanya, mau ngasih tahu rumah sakit yang bagus tuh kayak gimana, kita dirawatnya kayak gimana, bisa ditemenin, bisa sampai ditranslate dan segala macam, aku merasa itu jauh lebih baik untuk di-share daripada diumpetin. Yang dokter bayangkan untuk mukaku dan untuk badan aku itu sesuai dengan yang aku inginkan juga. Aku bakalan berusaha untuk komunikasi, aku maunya kayak gimana, tapi sepertinya aku juga membutuhkan opini profesional. Jadi aku berharap kita bisa ketemu di tengah-tengah dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini aku before surgery, dan I'll see you after surgery. Bye! 많이 살을 좀. You look busy, doctor. 맞아. 윤곽 거상 가슴이네. 이미지가 너무 바뀌는 건 좀 부담스러워하는 거네. 그래도 선명하고 또렷한 예쁜 눈매를 가지고 있는데 그게 좀 넓어요. 넓은 건 확실히 있어. 넓이랑 길이감도 조금 있어. 그걸 수술하는 거라 생각하면 됩니다. 내 하는 거는 뼈를 이렇게 사다리 꿀 모양으로 잘라요. 이렇게 잘라서 빼내고 모아서 나사로 고정하는 거. 그리고 전, 후 이렇게 됩니다. 전, 후 이렇게 돼.
턱은 광대 맞게 턱끝이랑 상악턱을 이런 과정을. 자, 혹시 여기까지 궁금한 거 있을까요? Potong-potong tulangnya kayaknya kelihatannya banyak banget. Apakah nanti struktur muka aku bakalan takutnya apakah gampang susah kan nanti kalau aku mau kunyah yang keras. 아, 그런 건 없어요. 그냥 시간이 지나서 뼈가 잘 붙으면 아무 문제 없고 특별히 어디 세게 부딪히지만 않으면 돼. 한 2달 정도? 본인이 턱끝이 이 필러 맞은 건가? 원래 여기 보면 살덩어리가 좀 많아. 이 손으로 이렇게 잡히자는 거지. 이거 살이 좀 많은 거야. 이 표정을 지을 때 이게 많이 이렇게 움직이는데 그건 어떻게 안 돼. 자, 제가 한번 볼까요? 고개 약간만 숙이고 광대는 왼쪽이 좀 넓어요. 오른쪽이 조금은 올라가 있고 그리고 턱은 오른쪽은 한 2mm, 2-3mm 옮깁니다. 턱끝 나온 정도는 무난해. 귀 밑에는 안 잘라요. 턱은 왼쪽이 길고 넓다. Aku palingan cuma nitip jangan terlalu bikin mukaku terlalu berubah banget, dah gitu aja. 그래. Nggak ada masalah. 빠이빠이. Kamnida. 잘해줄게. Thank you dokter. Thank you so much. 사진. 그렇지. Nggak lagi tapi Doctor, do better. You professional, right? 얘한테 혼나다니. 하나, 둘, 셋. 짠. 짠. 네. Thank you, 감사합니다. 잘해줄게. Thank you, doctor. 감사합니다. 빠이빠이. 이 부분이 이렇게 쳐져 있는 부분이 있어요. 그래서 이제 윤곽을 하게 되면 전체적으로 그런 게 또 더 부각돼 보일 수 있어요. 그래서 이 쳐진 것 자체를 이렇게 끌어당겨 준다고 생각하시면 돼요. 그래서 절개는 어떻게 들어가냐면 기본적으로 고렛나루에 최대한 붙여서 절개해 줄 거고, 여기서는 귀염골 뒤로 최대한, 그리고 여기 귓볼 주름선 따라서 귀 뒤까지 간다고 생각하시면 돼요. 그래서 목은 엄청 처지거나 그런 건 없기 때문에 정도까지 해서 최대한 끌어당겨 준다고 생각하시면 돼요. 요거는 이제 지방 흡입 같이 하면서 요거를 좀 흡입해줘서 전체적으로 당겨 주도록 할 거예요. 그래서 전체적으로 요 부분하고 요 턱선하고 전체적으로 당기면서 지방 제거해 준다고 생각하실게요. 네, 거상 같은 경우는 한 수술 시간 한 2시간 반 정도 걸린다고 생각하시면 돼요. 마취는 어차피 전신 마취로 같이 하게 될 거예요. 그리고 한 가지 그 윤곽하면서 동시에 하면 장점은 이 절개 통해서 이 광대 수술도 같이 동시에 이루어지기 때문에 흉터가 이중으로 생기지는 않아요. 그리고 이게 하는 거는 단순히 피부만 자르는 게 아니고 안에 있는 스마스를 전체적으로 당겨주고 피부를 잘라준다고 생각하시면 Jadi 돼요. nggak cuma 혹시 뭐 궁금하신 거? 네. Kan begini nggak ya kayak 전체 감싸듯이 이렇게 끌어올려서 좀 자연스럽게 턱 라인이 확실히 살게 좀 해준다고 jadi 생각하시면 untuk 돼요. jualannya juga Kalau misalnya, kan aku umurnya masih 32 tahun. Kalau misalnya facelifting umur segini early, apakah kedepannya bakalan ada side effect yang mungkin aku harus tahu gitu? Apakah is it a good time or is it too soon gitu-gitu? 아까도 말한 것처럼 요새는 옛날 때는 5, 60대에 많이 하고 했는데 최근에는 이제 윤곽이나 이런 처진 부분을 빨리 하기 위해서 하기 때문에 했다고 다시 못하거나 그런 거 아니니까 크게 걱정 안 하셔도 돼요. Paling nitip ya itu tadi jangan terlalu berubah banget sampai nggak bisa dikenalin gitu loh. 뭐 최대한 하도록 할게요. 네. 지금 본인 보면 비대칭이 좀 많이 심해요. 그래서 이거를 완전히 100% 맞추는 건 좀 한계는 있을 수는 있어요. 그래도 최대한 좀 덜 비대칭이 있어 보이게 하도록 할 거예요. 본인은 혹시 원하는 사이즈 모양이 있어요? 한 제가 봐서는 한 C컵 정도 돼 보여요. 이제 볼륨감이 있으면 허리가 더 들어가 보이기 때문에 너무 자연스러운 느낌보다는 조금 그래도 볼륨감 있는 거를 추천드려요. 대부분 C컵 정도. 너무 풀 C 이런 거보다는 이제 C 평균 정도 되는 느낌. 그래서 보통 이런 경우 사이즈는 한 300에서 320 정도 들어간다고 생각하시면 돼요. 근데 이제 똑같은 CC가 들어가도 체구나 가슴 모양에 따라서 느낌이 완전히 다르기 때문에 보형물만 본다고 본인 느낌이 똑같이 느낄 수 있는 건 한계는 있다고 생각하시면 jadi 돼요. kalaupun Pokoknya aku lebih mending kekecilan daripada kegedean. Itu mungkin. 네, 자연스럽게 하도록 할게요. Sama nanti kan aku kan umur 32 dan belum punya anak dan belum menyusui. Kedepannya kalau sampai suatu saat nanti aku mau punya anak dan menyusui, apakah ada yang harus aku ketahui atau nanti bagaimana menyusahkan pas menyusui apa enggak gitu-gitu? 네, 이거는 보통 대부분 근육 밑에 들어가 있기 때문에 크게 이 보형물이 이제 유선하고 영향을 미치지 않기
않기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 Kalau 돼요. untuk menyusui 이게 지금 295거든요. 요거 정도 사이즈보다 조금 더 큰 거에 들어간다고 jadi 생각하시면 segini 돼요. tapi agak- 본인도 모티바를 선호하지만 저도 모티바를 추천해요. 보통 제일 많이 하는 거는 이제 멘토하고 우리가 paling banyak sih 모티바를 barang 많이 mentor 하거든요. juga banyak. 근데 보통 이제 촉감 자체에서 좀 이제 탱탱한 느낌이나 이런 거를 좀 모티바를 더 선호하기는 해요. 이게 피부 안에 들어갔을 때 이제 실제 가슴 같은 느낌이 조금 더 선호하기 때문에 그 부분을 조금 모티바를 선호한다고 Nah, jadi 생각합니다. kalau pas di 원래는 멘토만 FDA 어프로브 됐었는데 최근에 이제 모티바도 FDA 다 승인이 됐기 때문에 둘 다 안전하다고 생각하시면 sebenarnya 돼요. termasuk Palingan terakhir ya ke depannya aku dengar kalau breast augmentation itu harus diganti sekitar 10 sampai 15 tahun. Apakah selamanya bakalan begitu sampai nanti udah meninggal harus ganti-ganti terus, apa suatu saat nanti mendingan dicabut atau gimana? Itu ke depannya sarannya gimana? Aku lebih khawatir tuh jangka panjangnya aja sih. 아니 뭐 굳이 이거는 특별히 문제가 없으면 무조건 교체해야 된다든지 그런 건 없고 평생 유지해도 돼요. 마지막으로 절개 위치는 이제 밑선으로 추천을 드릴 거예요. 그리고 본인 밑선 차이도 좀 있기 때문에 그런 부분 조정하면서 밑선을 맞춰주도록 할 거예요. 네, 내일 또 디자인 때문에 besok 다시 뵈야 ketemu lagi 되니까. untuk desain sama 네, dokter. Nah, 네, 네, 오케이. Kamsahamnida, thank you dokter. Oke guys, aku barusan selesai konsultasi sama dokter Kim dan dokter Lee. Aku tadinya jujur lumayan nervous, lumayan deg-degan. Entah kenapa tiba-tiba jadi kayak aduh maju mundur. Tapi setelah dijelasin sejelas-jelasnya bersama dokter dari Brown Hospital, aku merasa oh gitu, oh jadi tahu. Jadi kayak kita tuh kayak kadang-kadang suka takut sama hal yang kita nggak tahu. Tapi kalau finally udah ngerti, kayak jadi lebih oke, lebih tenang gitu. Jadi aku merasa I'm in good hands and I think I'm ready for my surgery tomorrow. So wish me luck. Dokter Kim dan Dokter Lee, thank you so much sampai detik ini udah ngerawat aku, udah dengerin opini aku dan saran-saran yang diterima ke aku juga bermanfaat banget. Aku jadi kayak ngerti, oh mendingan kayak gini tuh, oh mendingan kayak gitu tuh. Jadi semuanya thank you banget. Nanti di surgery table tolong jaga aku dengan baik ya. Oke you guys, palingan aku bentar lagi udah mau masuk surgery room. I'll see you next time. Dan ditunggu ya update-nya aku bakalan kayak gimana jadinya.